bigyan na ulit. Di pinasa. Di pinasa. Di, dito. Kaya ko naman. Kaya namin dito. Last 20 talaga. 20 seconds, 40 seconds at clock. 20 seconds remaining. 40 seconds at clock. Kaya may 6 seconds pa. Di pinasa. Di pinasa eh. Kaya 20 seconds remaining pa eh. Kaya may 6 seconds pa. Kaya siguro 20. Oh, game na, game na! Ano ni Jerry? Game na, game na! Hindi, shot na kasi natin ito. Ako lang. Ano, mag-pinasa eh. Natatawa ako. 2-0. Ah, gutom na ako. Sakto lang naman. Shooter, Tres. Shooter, sige na. Grabe nakashoot na. Ako di ako ulan. Gerardo, binawi agad. Five four. All five. See. Magkano dito ang rate? Gambling lang ito. Yung 500 na? Masaya ako dito. Tapos yung saka may tip din eh. May hipit na. Oo, siyang araw pa ng bando. Hirap na magkakaroon din. Wala, 7 Wala, wala. 7-5. Dalawa. Ay, sabang isa. 8-7. Icek. Kayak aja. 0-7. Santos. Turun. Edric, Dominando, 2 points. 27. Iya, lawan nyo. Paulino, 8. Di na. Ayos ka. Recibiva, Santos. Foul. First team foul. Gutom ako. Ang team mo sa Kaitan? Wala pa kanina ka? Wala. Ano ba yun? Hindi mo mga araw doon. Ano araw? Ano yung kumbani mo? Basketball. 4-8, 4-7. Ito ay tira. Gerardo, Susi. Gerardo, Susi. Gerardo. 2 points. 16-7. Ang score! Ang namatay. Ang score, 16-9. Low. Ang score, 16-9. Lamang sila, Belardo. Edric tumira ng 3, wala. Na-rebound ni number 11, tumira ng 3. Wala. Na-rebound ni Paulino. Paulino nag-dribble. Nawala ang bola. Nag-dribble pa rin. Paulino bumugo kay Edric. 2 points. 16-11. Turnover. Last 6 minutes. 16-11 mga kaigan. 16-13. 5 minutes, 50 seconds. Nakay Belando, wala. Good yan. 5 minutes, 40 seconds. 16-13.
Nakay Kuya Max. Kuya Max pumikit. Kung step back, tumira ng 3. Wala. Sino kalibay? Si Boss Ron. Pinasa kay Santos. Si Santos. Tumira. Step back. Wala. Ay Paulino rin ba na kay Kuya Max? Kuya Max. Laban. Pag na-shoot, change court. Pag na-shoot, change court. Change court. Pag na-shoot. Pag na-shoot, mga idol, change court. Okay. Foul, foul, foul. Pag na-shoot, change court ha. 4 minutes, 55 seconds. Pag na-shoot, change. Tinira ni Meron. Meron, may mangyayari. Kinasa kay number 21. 21. Tapos, kinasa kay Gemat. Change court, change court. 15-16. Lamang sila, Belardo pa din. Isa. Isa na lang ang lamang ha. 4 minutes, 34 seconds. Labas na. May maglalaro pa, mga idol. Stress, wala. Nakaribon ni number 11. Nakay number 11. Sinasakay ko yung naka-t-shirt. Pasok. 17-16. Isa pa rin ang lamang. Wala. Oh, tatlo. Sorry, my bad. Tatlo na lang yun. Tatlo. 3. Wala. Nakagaya naka-t-shirt. Sino wala? Sino yun? Kuya Palagyo. Sinasa kay Boss Ron. Hindi ko alam kung sino din Boss Ron. Tumira. Oh, isa na lang ha. 18-17. Lamang sila Vincent. 3 minutes, 35 seconds. Number 11, tinira ng 3. Wala. Sino naka-rebound? Number 11. Isang pa lang naka-rebound. Binabawang bola. Oops, sinalaksak. Pinasa kay Ron. Ang layo na pasa. Ano? Tinira ni Kuya 11. Na-rebound ni Kuya Max. Kuya Max, binabawang bola. Last 3 minutes. Paulino, tumira ng 3. Pasok. Lamang na ng 2. Sila Samson. 2018. Lamang sila Samson. Okay, nakita Pales. Pull up. Wala na. Kuya C. Ini-dribble. Tinabawang bola. Umaratran. Nilayapan. Oh, 2 minutes, 30 seconds. 2 minutes, 30 seconds. Good. 2018, tumira. Wala. Nariban yung Kuya Ron. Nakay Kuya Max. 2 minutes, 15 seconds. Kuya Max. Tama score nito? Tama. Kila ko paladyo yung lamang bench ng 2. Paulino tumira, wala. Naribaw ni Tabares. Reverse layup, wala. Nakay Kuya 11. Pumasok. All 20. All 20. Last minute, 15 seconds. All 20. Kuya Max, nag-dribble. 15 to shoot. Tumira, Paulino. Kuya Edric. Wala, naribaw ni Kuya Ron. Paulino. Lamang sila Samson, 2. 22-20. Paulino, tinasa kay Tapales. Tinasa kay Samson. 15 to shoot. Foul. 1 minute 7 seconds. 1 minute 7 seconds. Paladyo na kay Paulino. Ready to shoot.
10 to shoot. 5 to shoot. 4, 3, 2. Pasok. 25-20. Lamang sila, Samson. Supal. Naging tumira ng 3. Wala. Sino kalibang? Dalawa sila ng kampe. Magkamuka, hindi nagkamuyan. Samson, nakita bales. Umulap, wala. Sinaribang, si Kuya naka-t-shirt. Kuya naka-t-shirt. Bumangga. Pasok. Tatlo. Tatlo na lang, 25-22. 55 seconds. 5 to shoot. 3, 2, 1. Cut lang ha. Good. Good pa yan. 45 seconds remaining. Dalawang tatlo. Foul. Counted. Good yan, counted. Counted. Last 35 seconds. 25-24. Ako, bilang. Pasa mo. 10 to shoot. Isa na lang, 25. 5 to shoot. Shot violation. Labas. Shot violation. Wala, labas lang. Labas. Isa. 24 seconds. 24 lang. 24. Oh. 24 seconds. 40 lang ang shot lang ha. Uy, gago, tuhod ba? Ano, tuhod? Wala. Android yan, Android. Third team foul. Labas. Kasama sa laro yan. 21 seconds. Shot lang yan. 10 to shoot. 4-3. Bang. Labang. 15 seconds. Foul! SGA! Foul. SGA yan, SGA! Foul! Third. SGA yan eh. 10 seconds. Labang dalawa. 10 seconds remaining. 8, 7, 6, 5, 4 na all. 3, 2, 1. Bang! Tangina, counted! Tangina nyo! Sakto. Counted!